Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aku lagi Bamyas di channel Bamyas. Hari ni aku berada di Kak Mas Sate 3. Hari kita ada shoot untuk Kak Mas Sate ni. Jadi sate dia banyak, ada dalam berapa menu lah. Banyak jugalah, dia ada wagyu, dia ada rusa, dia ada tuna, ada banyak lah, banyak daging ayam apa semua banyak lah. Okay, hari ni kita guna konsep kita nak guna untuk shoot hari ni black lah, black. Lepas tu customer kita ada request nak warna putih satu. Jadi ada dua background lah, black dan white saja. Setelah bagai-bagai ada sikit bawah ni. Guna gold light 360 ni. Sini. Okey. Guna gold light 360 biji yang version dulu, yang lama. Okay, jadi kita ada ni kodok 200 watt ya. Sebabnya kita tak pakai light tinggi pun untuk shoot food ni, kecil je. Kalau guna speed light pun okey. Tak ada apa. Ni aku ada black plate. Ni papan pemotong. Kita ada background black ni. Ini untuk diffuse saya. White ni. Ini untuk black background. Tapi tengok sini dia dah cap black semua. Okay, tengok sini cat black semua. Untuk dapur dia ni, kitchen. Nah, dia buat kabinet kitchen ni macam ni. Itu kita ada berbagai sikit lagi lah. Untuk shoot dengan semua. Yang dah aku dah spray warna hitam semua. Ini barang kita ini iaitu wagyu wagyu bagai luar nak potong lagi. Kita akan shoot area sini, kita akan lagi. Kita akan set up lighting kita guna black table ni. Ini konsep untuk first shot. Kita test dulu, kita dah okey. 결국 모든 것이 바꿔야 해가 뜨고 눈을 감아 엉켜버린 사이코 같은 패턴에 눈이 돌아 몇 년 동안 사이코 네가 잠이 들 땐 너와 함께 하고 싶어 미쳐버린 내가 과연 너를 이해되나 싶어 밤만 되면 이러는 게 병인가로 싶어 하지만 다시 밤이 찾아오면 나 I got that fire I got that juice 밤이 되고 난 vampire 괜찮은 물 안 베린 on my empire with that loop feeling like I'm Alexander 다 빛이 내리대며 밤이 돼 난 vampire 밤이 되면 난 vampire okay 내리쳐진 베토벤의 월화 I sipping juice from that moonlight 지정한 시르던 번데는 전반대 밤이 되면 동공은 확대되지 Monday through everyday 창조 중 그 외나 밖에 모두가 잠들 때 너는 더욱 맑아지는 느낌 변한 끝에 살아도 평생 나는 지신 묻기만 하노 그저 내 삶이라 되는지 잡아봐 내가 어디까지 가는지 그걸 내 고리는 하고도 과연 내가 빛을 내지 못하는지 악마를 내가 가라앉기를 원하지 불꽃이 꺼지길 원해요 but 언제나 빛이 나니 정답이 뻔했지 정답이 I got that fire I got that juice 밤이 되고 난 vampire 괜찮은 물 안 베린 on my empire with that loop feeling like I'm Alexander 다 빛이 내리대며 밤이 돼 난 vampire 밤이 되면 난 vampire okay 내리쳐진 베토벤의 월화 I sipping juice from that moonlight 지정한 시르던 I got that fire I got that juice 밤이 되고 난 vampire 괜찮은 물 안 베린 on my Okay guys, settle dah shoot tadi. Dah kamera bateri terpaksa sambung dengan phone. Jadi kita makan nasi dulu.
nasi. Jadi ikan nasi tu. Jadi rasanya setakat ni je lah video vlog untuk kali ni. Nanti tengok hasil gambar yang aku shoot untuk hari ni lah. Okay guys, Assalamualaikum, bye bye. Had been a wallflower for so long, standing on the sidelines, watching life go by. But now I hear something that sounds like a love song from the birds in the sky. Seems I'm